एई केते दिन हेलाणी खाली एपट सेपट होइकि मो दिन जाउछि। अनेक दिन परे आज निज बाड़ी फूल तोलिया को सुजोग मिलला। मो पाखे गुटू आउ माली शोइथिले काईकिना सेमानकर परीक्षा सरीछि आउ छुट्टी अछि। मु जेमती फूल तोलिया को उठी आसिली सेमाने भी मो पछे पछे आसीगले। हेले मु कौन खाली फूल तोले कि सेतिक बेले बारी रे एपट सेपट हो जहाँ जोठी थाए खुंटिना टिकी नहीं आसे। आज देखिली अल्प केतेटा कखारु फूल फुटी ताको मुझे तोली आनिली। मु तोलिला बेलू गुटू मो पछरे हाजर। से कहला बो मु फूल जाक धरबी। मु कहली हौ ठीक अच्छी धर। हेले एते कम कखारु फूल रे आम घर पई तो समस्त भजा हो पारबनी ना। तेणु मु सांगे सांगे पुणी शिव को डाकिली आउ कहली आ गोटे डाल हाणीदेलु कहीं आमर ए वर्ष सजना गछरे मोटे भी छुई आसी नथिला। आउ कई कहले ए डाल किछि हाणीदेवाई से डाल हाणीदेला। तापर पिलांकर आरंभ है मोठू शुणापी मु कुआड़े जाइली आ कौन करी। ये देखु ये हूँ आमर कोकिलामुखर आश्रम बंग्य सारस्वत मठ। से शिवरात्रि दिन रहिबार मु सुजोग पाई। आउ खरा बेले जगतगुरु आसन रे रुद्राभिषेक होता। तापर संध्या नईगला बेलू पुणी आरंभ हो गला शिवंक पाखे रुद्राभिषेक। सेठी थरे नुहे चारि प्रहर रे 4 थर रुद्राभिषेक है। प्रथम प्रहर रुद्राभिषेक पर आम जी सब थिलु समस्ते बेलपत्र आ क्षीर दान करिवार सुजोग पाइलु। तापरे परे द्वितीय प्रहर रुद्राभिषेक आरंभ है। मु एते बाट ट्रेन जणी करी जाइथिबारु तृतीय प्रहर आरंभ होला बेलकु ही सोइबा पई चली आसली। किंतु प्रकृत रे जागर तो उजागर रही दीप जालिबा कथा मु पिलाटी दिनु सुनी आसी। आ बहुत छोट बेलू मु जागर भी करिछि। किंतु मोर 2 जाँला पुओ जन्म होगा परे मु जागर उपास छाड़ी देइथिली। काईकिना से माने ठीक जागर पूर्व दिन ही जन्म होइथिले। आ परदिन मु उपास कथा कहिबारु नर्स मुकठू गाली खाइथिली। आ से दिन अंडा सिजा भी खाइथिली। मो मन रे अभिमान आसिला। मु कहली ठाकुरे पुओ 2टी देल ठीक अच्छी। आउ मते आइंस खाया बाध्य कले सेमानक कथा न मानिबाटा मते ठीक लागिलानी। मु आउ जीवन रे जागर करिबिनी। एबे ए कथा प्राय 35 वर्ष तलर। मु 35 वर्ष है जागर करबा छाड़ी देइथिली। देखंतु 4 प्रहर रुद्राभिषेक परे ए भली भाबरे शिवं को सज्जित करा जाइथिला। हाँ कहूथिली परा मो कथा। तापर तो अनेक वर्ष बीतीगला हेले मु आउ जागर कली नाही। हेले एमिति माया से मायाकारंकर ठीक जागर बेले ही रही मु आम आश्रम रे। आउ एते सब पूजा देखिबा परे आउ कौन जागर न करी रही पारि थांती। पुणी मु मोर जागर आरंभ कली एई वर्षठू। आउ ये बिलेई देखु नांती कहि नथिली ए वर्ष मोर अनुकूल बुली जिबार अनुकूल बिलेईठू आरंभ होइछि ना कौन के जानी। सार पाखक गली गोटे बिलेई आसला। से स्वच्छ गाँव में बुलूलु सेठी गोटे बिलेई। आउ एठी आश्रम रे माला गुंथिला बेलू भी सबु बेले मो पाखरे से बिलेईटी आसी बसे। एठी होउछि आश्रम रो शिव मंदिर। प्रत्येक दिन एमती सुंदर भाव से मंदिर सजा जाई थाए। मु आपन को एटा काहेकि देखैली कहले केवल एई दुदुरा फूल पई। देखंतु केमती रंगर दुदुरा फूल मु आगरु कोठी देखि नथिली। जागर दिन ठाकुरंक सम्मुख रे एई भली भाव रे सजा हैथिला। आउ एटा आम आश्रम। आपण मैंने कहीं आश्रम को जीवा बाट कथा पचारि। मु जो भली भाव रे जाइछि ताहा ही कहि देउछि। आमे भुवनेश्वर रु पुरी कामाख्या एक्सप्रेस जोगे गुवाहाटी को जाऊ। गुवाहाटी रु कामाख्या स्टेशन हाँ पुरी कामाख्या एक्सप्रेस रे जाई कामाख्या रे ओह्लाऊ। सेठू जाऊ गुवाहाटी। गुवाहाटी रु आउ गोटे ट्रेन धरी आमे जाऊ जोरहाट। आउ जोरहाट रु ऑटो किंबा टैक्सी नहीं आमे पहुँची जाऊ कोकिलामुखरे। आउ कोकिलामुखरे पहुँची गला परे मु तो आत्महरा हो जाए। ये देखुना महाराज जी केते फूल आनी गदे दौरान मु तो भोक शोष भूली जाए। भावे दिन राति एमती खाली माला गुंथु थांती। सेठी तो गोटे छुंची सूता डब्बा आ बसी गुंथिबा माल सब सरंजाम अच्छी। सरंजाम थिले कौन माल हो सरंजाम बड़ कथा नुहे। बड़ कथा हूँ सुंदर फूल। सुंदर फूल थिले सिना माल हम।
ସେଠି କେଉଁ ଫୁଲର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆଣି ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବସି ମାଳ ଗୁନ୍ଥେ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଟିକେ ବଡ଼, ବହୁତ ମାଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସେଠୁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ପଟ ମାଳ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ତମେ କର। 10-15ଟି ଫୁଲ ଯଦି ଗଳେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ବି ତ ମୋତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ନା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା ଶିଖିଗଲେ। ଏଇଥର ବୋଧେ ଆଶ୍ରମ ଯିବାରେ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ କହିନଥିଲି ବା ସିଏ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବେ ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି। ଆଶ୍ରମ ଫୁଲ ବଗିଚା ପାଖରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ, ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ରୋପିତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଯାହା ଆଚମ୍ବିତ କରାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାତ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାହା କଅଁଳିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପିଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି, ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଫୁଲଟି ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଆଁଳା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ସେଦିନ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ସତରେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଅଛି ମୋ ପୁଅ ଦିହିଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଇ ଜାଆଁଳା ଫୁଲଟିକୁ ହିଁ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳରେ ଲକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ମାଳ ସବୁ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ଜାଗର ଦିନ। ଏ ଫୁଲ ସବୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାରିବିନି ବୋଲି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦିନ ତମାମ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଥିଲୁ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସରିଲା ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ମାଳ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିମାନ ମୋର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ଯେଉଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋତେ 2ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇ ପୂଜା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଶିବ ଜାଗର ଆରମ୍ଭ କଲି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ଜାଗର କରିବି, ଆଉ କେବେ ବି ଏ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବିନି। କେଜାଣି ସେ ମାୟାକାର କାଳେ ଭାବିବେ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ହେଲି କି ଗର୍ବ କଲି। ପୁଣି ଯଦି ମାୟା କରିବେ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ ପୂଜା ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବିନି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜାଗର ଦିନଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଫୁଲ ଦେଖିକି ପାଗଳି ହେଇଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି, ସତରେ ସବୁଦିନ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଣି ଫୁଲ ଗଦେଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବସି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥାଏ। ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଏଥର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦାସୀର ମାଳ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ନେବ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ବାଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋତେ ମେଲ୍ କଲେ ମୁଁ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଦିନ ତମାମ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିବା, ଆଉ ରାତିରେ ପୂଜା ଦେଖିବା, ପୁଣି ପୂଜା ପରେ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜି ଖାଇବା, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଯେତେ ଜାଗର ପାଳିଥିଲି ବୋଧେ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ମୋ ଦି ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବି ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ 25 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲୁ। ମଝିରେ କେବଳ ଯାଇଥିଲୁ ପରଶୁରାମ କୁଣ୍ଡ। ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଚିରଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ କହିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ।